मुलाकातें कर रहे हैं। हम रिचर्ड ग्रीनवल से मुलाकात हुई, इसके अलावा कांग्रेसमैन कई लोगों से मुलाकात हुई। तो इस पे क्या कहेंगी आप? और पाकिस्तान आने के का क्या प्लान है? देखिए, हमारी फैमिली और क्या करे जब यहाँ आपने देख लिया जज को कोई पुलिस वाला भी नहीं सुन रहा। इमरान खान के जो इंसाफ कहाँ से मिल रहे हैं? बेगुनाह इंसान को आप जेल में रखें और ऐसे ऐसे केसेस चला दें जहाँ 6 6 घंटे जज बेचारा चुप करके बैठे और जो उसको रिटर्न ऑर्डर आएगा और जब आएगा वो लिख देगा। 3 3.5 महीने के बाद रात के 12 बजे हमारे लॉयर को बताया जाता है कि जी सुबह केस लग रहा है। कहीं से ऑर्डर आया होगा। जज ऐसे तो नहीं करते कि रात के 12 बजे फैसला हो जाता है कि जी आप सुबह को केस लग रहा है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर आता है आज फैसला हो गया कि जी ऑर्डर आ गया केस सुन लो, लेकिन अंदर कोई नहीं जा सकता। कहीं इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आ जाए। फिक्र ना करें, पूरा पाकिस्तान समझ सब जानते हैं इमरान खान क्या चाहते हैं, इमरान खान किसके लिए खड़े हैं। और उनको एक एक उनकी इतनी स्पीचें हैं, उन्होंने इतने पैगाम अपने लोगों को दिए हुए हैं कि सबको रटे हुए हैं। सबको पता है कि इमरान खान क्या चाहेंगे कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। खान साहब ने कासम उर सुलेमान के नाम क्या पैगाम दिया? कि वो बाहर इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के लिए इसका केस दायर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो वो जो गेट के ऊपर बैठे हुए हैं पिछले 4 घंटे से, और ये सारे अब ये देख लें कि जज बेचारे क्या कर सकते हैं कि वो इस वक्त कह रहे हैं जज ने प्रोसीडिंग्स रोकी हैं। हमें लॉयर ने बताया कि जज ने बारी बारी 15 15 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रोकी। कहते वो एक पुलिस वाला था, वो बाहर जाता था, फिर कभी जाके कहता था वो चाय पीने चले गए हैं, कभी जाके कहता था कि वो पता नहीं वहाँ नजर ही नहीं आ रही, कहीं कहीं वो पता नहीं मीडिया से बात कर रही हैं। और ये कर करके 4 दफ़ा उन्होंने इस किस्म का झूठ बोला है। और देखें जज बेचारा कुछ भी नहीं कर सकेगा, ये भी मैं बता रही हूँ। नहीं तो कोई और वक्त थे, पहले ज़माने के वक्त थे कि अगर तौहीन अदालत होती थी तो जज ये पुलिस वालों की हाजिरी लगती थी। यहाँ पे खुल्लम खुला झूठ बोल रहे हैं और लेकिन जज बेबस है। जज ने कोशिश की लेकिन जज के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, कल हम सब के अकाउंट से ट्वीट की गई और वो बड़े इंकशाफात किए गए कि वजू के लिए भी साफ पानी नहीं दिया जाता। भाई आज जो हमारे जो लॉयर हैं जिन्होंने जितनी बात बताई है हम वही आपको बता सकते हैं। हम हमेशा उतनी बात करते हैं जो हमारे साथ खास पैगाम आते हैं ना। और इमरान खान ने जो खास तौर पे कह के भेजा है कि ये आपने ज़रूर बात करनी है इसकी, वो आज हमने आपको बता दी है कि उन्होंने क्या पैगाम भेजा था। और बड़ी परेशानी की बात है कि जो इमरान खान के साथ टॉर्चर हो रहा है और इतना जुल्म किया जा रहा है कि 22 घंटे। मैंने सारों को कहा है, आप लोगों को भी कहा था, आप सिर्फ 2 दिन कमरे में बंद हो जाएं, अब किसी से ला ताल्लुक करें और 2 घंटे के लिए बाहर निकल आए, ठंडे कमरे में भी बैठ जाएं। आप बताएं कि कितना जुल्म इमरान खान के साथ कर रहे हैं। क्या हमें आज वो लॉयर बता रहे थे कि बहुत जो कहते हैं कि जब हम मर्डरर्स के पास जाते हैं जो कहते तन्हाई में होते हैं तो 4 महीने के अंदर उनका हिम्मत जवाब दे जाती है, हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, हमें यहाँ से निकालो। आज वो हमारे एक लॉयर कहते हैं आपको 22 घंटे और कहते हैं, लॉयर ने एक और बात की, कहते हैं मैं कसम खा के ये कहने को तैयार हूँ पिछले 2 साल में जब इमरान खान से मुलाकात हुई है उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे कब बाहर निकाल रहे हो। ये इंसान कहते हैं कि वो किस किस्म के इंसान है कि हमने बड़े बड़े लोग सतून गिरते देखे हैं, लोग हाथ जोड़ना शुरू हो जाते हैं 4 4 महीने में, हमें निकाल के अफगानिस्तान भेज दो, हमें निकाल के यहाँ भेज दो। और ये इंसान ऐसी शख्सियत है जो अपने मकसद के लिए लोगों की हकूक़ के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो सिर्फ जेल में बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को उनके हकूक़ मिल जाए। तो अब मैं ये कहूँगी कि अब पाकिस्तानी अवाम को, ये पूरे पाकिस्तानी कौम को ये कहेंगे कि जो इंसान आपके लिए खड़ा है आप कम से कम अपने लिए तो खड़े हो जाएं। और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें पूछते लीड कौन करेगा, ये कौन करेगा। आप जिस दिन फैसला कर लेंगे ना, आप मुत्तहिद होकर आप खड़े हो जाएं इस जुल्म के खिलाफ। ये सिर्फ इमरान खान के साथ ही जुल्म हो रहा, ये असल में तो जुल्म आपके साथ हो रहा है क्योंकि वो आपकी आवाज़ है। वो चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज़ बंद हो तो आप लोगों की आवाज़ बंद हो जाए। तो इसलिए आप लोग अगर अपने लिए मुत्तहिद होकर
ایک قوم بن کر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرور پاکستان کی مدد کرے گا اور اس مشکل وقت اور اس دور میں سے انشاءاللہ پاکستان کو نکالے گا۔ ناصر صاحب تحریک کے حوالے سے کیا پیغام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے، انہوں نے ہلکا نہیں، انہوں نے کہا بھرپور طریقے سے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور علی میر گنگاپور، یہ 3 لوگوں کو انہوں نے انسٹرکشن بھیجی ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے تحریک کو چلائیں۔ آج توشہ خانہ 2 جیل کے اندر لگایا گیا تھا۔ رات کے 12 بجے ہمارے لائر سلمان صفدر کو ان کو بتایا گیا کہ آج 10 بجے کیس لگ رہا ہے، اور جب ہم بھی پہنچے، سلمان اکرم راجہ بھی تھے، علی ظفر بھی تھے، اور ہم بہنیں بھی آئیں۔ ہم یہاں پہ 11 بجے آ گئے تھے، جج صاحب بھی موجود تھے، ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ اور جو علی ظفر ہیں ان کو بھی نہیں اندر جانے دیا گیا، اور اندر جب گئے صرف 2 لوگوں کو، 2 لائرز کو اندر جانے دیا، اور جب وہ اندر گئے تو انہوں نے جا کے بتایا کہ باہر فیملی بھی بیٹھی ہیں اور لائرز بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جج صاحب نے تاکید کی جیل کے عملے کو کہ ان کو اندر لایا جائے، کیونکہ یہ اوپن کورٹ ہے اور اس کے اندر سب کو، فیملی کو موجود ہونا اور میڈیا کو ہونا بہت ضروری ہے۔ میڈیا کو بہت عرصے کے بعد بھیجا گیا۔ اب اندر سے جو ہمارے لائر بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اندر جو پولیس کا عملہ باہر جا کے کہتا تھا کہ جی آپ کی فیملی ہمیں نہیں ملی تھی کہ وہ چائے پینے چلے گئے ہیں، پھر کبھی کہتے تھے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور ساروں کو پتہ، اور میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم گیٹ کے اوپر پچھلے 4.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ ہمیں اندر اجازت ملے گی، تو ان کو نہیں اجازت، ہمیں اجازت نہیں ملی، اور جج صاحب کی کوئی بات نہیں سنی گئی جیل انتظامیہ سے کی طرف سے، انہوں نے نہیں بات ان کی سنی۔ عمران خان نے کیا بتایا آج لائر کو؟ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ 22 گھنٹے سے مجھے جیل کے کمرے سیل میں رکھا جا رہا ہے، مجھے کتابیں نہیں دی جا رہی، اخبار نہیں دیا جا رہا، مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہے، ان کے ساتھ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ہر قسم کا ہیومن رائٹس ابیوز ہے، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل ہمارے قانون کے مطابق۔ ان کو جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک کتاب 3 گھنٹے کے بعد جج صاحب کے کہنے کے اوپر ایک کتاب عمران خان کو آج مہیا کی گئی ہے، اور یہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے جب ان کی کتابیں، جب سے ہم لوگوں نے ان کی کتابیں کم سے کم 2 درجن دی ہوئی ہیں۔ یہ عمران خان نے آج پہلی دفعہ، انہوں نے لائر نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں خان صاحب جج جیسے کہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو میرے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے اس کی بات آپ باہر جا کے ضرور کریں کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ آگے انہوں نے اس پہ وضاحت کی، انہوں نے کہا اس وقت پاکستان میں مارشل لاء نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں عاصم لاء ہے، اس وقت پاکستان میں 26ویں ترمیم لائی گئی ہے جس کے تحت صرف عمران خان کو اس اذیت میں ڈالنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے انہوں نے جو ججز لگائے، جس میں امین الدین، قاضی فائزی صاحب، امین الدین اور سرفراز ڈوگر، یہ 3 جج کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی ختم کریں اور عمران خان کو ختم کریں۔ عمران خان کو جو ٹارچر کیا جا رہا ہے